Sino may pag-games tayo? May pag-games. Finish lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh. Britney. Tsaka ano. To. Oh, copy kayo. Alright. Galing. Gigi. Copy kayo doon. Nini, Britney, sa Idis, dito sa side niya to. Girl power! Dapat di kayo magkakamali ng hahawakan, ha? Isa-isa. Alright, doon kayo. Umupo kayo doon. Isa-isa, dapat magkakalaban yun. Oo. Isa-isa ba? Oo, isa-isa yun. O, sige, isa-isa. Sino muna? Si Nini, tsaka si Kyle. Kyle. Oh, di. Dali. Step. Dapat yung sasabihin ng color mo hawakan na. Okay. Alright. Dali, magluhog ka na. Practice. Wag po, pag sinabing green, ano hawakan mo? Yeah, very good. Okay. 1, 2. Saan nakawak yung kamay? Yung kamay sa ulo. O, isang kamay. Kamay sa ulo. Isa, ayan, tama yung kay Steph. Yung kay... Oh, okay. Sabang ka lang. Yan, Okay. tama lang yan. Green. Ayun po. Yellow. Mabilis. Red. Yellow. Walang yellow. Walang red. Walang red. Walang red eh. Nahawakan mo yung yellow. Yellow. Inawakan mo. Practice Okay, na. practice lang yan. Okay. Kasi walang red. Ay, wala pala. Sorry. Pink pala yan. Sorry. Okay. Pink. Yellow. Pink. Walang inawakan. Ulang inawakan yellow. Bell. Alright. Sana. Yellow. Red. Pink. Green. Pink. Green. Pink. Hindi, mag-stay siya doon sa hanggat sa... Bakit si Kai? Hindi siya nag-stay. Oo. Naumalis siya eh. Ay kasi... Nanalo siya eh. Naya mo na. Hindi, kasi may mga mananalo, yun ang mag-ano ulit. O sige. Tama ba? O sige, serious. Elimination! May elimination na. Serious, si Liz. Ikaw na. Pink. Orange. Yellow. Pink. Yellow. Bawal, hindi Kaya ko bawal malaw. yung bumabad sa kamay. Ano ba naman to? Pink. Yellow. Orange. Green. Yellow. Orange. Green. Yellow. Mabagal siya. Green. Bilisan nyo, walang dapat mabilis Ikaw ha. magalo. Yellow. Green. Pink. Yellow. Green. Pink. Ma, ito kasi oh. Yes, talo na to eh. Bagal kumilos eh. Serious, bilisan mo naman. One more time. Orange. Talo na daw siya. Si Kuya. Ano eh. Ay, wala na eh. Tsaka And si Kuya. Britney, tsaka si Ay, Adi. Daddy. Adi. Go, te. Wala na, talo na ako. Si Kyle, luminin pa yan si Kyle, di ba? Panalo pa siya. Pa si Kyle, okay. Elimination na lang. Apa, ulit-ulit ka na. Yung ulo mo daw, gamitin mo yan. Yellow. Orange. Pink. Yellow. Green. Orange. Pink. Yellow. Orange. Pink. Yellow. Green. Inawakan! May nang ano, sino nanalo dito? Sam. Basta ni Ni Sam. Ay, nanalo din si Daddy mo. Saka sino kalaban ni Daddy? Si siya. Alright. Alright. Tata. Ah, Si Ashley Sarmenta daw to. Si Kapli. yellow. Ba't yellow agad? Kasi tinong mo. Alright. Oo, mag-inong. Green. Yellow. Pink. Yellow. Orange. Green. Yellow. Orange. Pink. Green. Yellow. Oh, ginawa ka ni Green. Ulitin. Walang nakakita. Practice lang ulit to. 1, 2, 3. Orange. Yellow. Ay, wala na akong baterya. Pink. Pink. Panalo. Siya ulit. Wala ba kayo na? Ay, gusto na. Sino natira? Yan talaga.
Sino natira si Ate Sam? Grupo kasi elimination. Oh, elimination round. Ay. Tignan nyo mabuti, ha? Mama. Yellow, orange, pink, yellow, green, yellow, pink, up, orange, green, yellow, orange, pink, green, yellow, pink, orange, green, yellow, orange, pink, yellow. Matawag-tawag na lang kayo. Nag-yellow ka? Sino mali? Sino disqualify? Hindi pwede mag-release ka na lang. Disqualify ka na? Alright. O, sige, Sam. Bunot. Ay! Ang daya mo daw sabi. Oh, tama ka na. Mamaya ka na makipag-iwan. Ikaw mo yung pang-piring. O, isa lang. Ano yung piring? Piring. Bakit?